Sejahtera, nama saya Ahmad Amzar bin Muhammad Izam. Nama matrik saya 08 DKM 20. Assalamualaikum, nama saya Amir Hakim bin Zaimi. Nama matrik saya ialah 08 DKM 21F 2018. Assalamualaikum, my name is Muhammad Hafiz bin Ermin. My matric number is 08 DKM 21F 2049. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ekhwan bin Ahli Sofian. Nombor matrik saya 08 DKM 2120. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rafael bin Swadi. Nombor matrik 08 DKM 21F 1009. Now we'll talk about defining integral. The relationship involving the rate of change of the two variables. Need to know to direct relationship between the two variables. For example, we have to know the velocity of any object a particular time, but we may to know the position of object at the time. To find the relationship, we need to use the process with a opposite to differentiation. This is called integration or anti-differentiation. Okay, next, I want to talk about the different methods of integration include. First is integration by substitution. Second, integration by parts. Third, integration using trigonometric identities. Fourth, integration of some particular function. And the last one is integration by partial fraction. We have two methods of integration. The first one is integration by substitution. The second is integration by parts. Integration by the substitution. Integration by substitution, also called use substitution or the Riemann chain rule, is a method to find the integral, but only when it can be set up in a special way. Integration by the part. Integration by the part is the method for evaluating a difficult integral. When the integral is a product of the function, the integral by the part formula moves the product out of the so the integral can be solved more easily. Okay, next, I want to talk about application of integration to find area. One of the use of integration is to find area. For example, a civil engineer might want to know the area of a piece of wood used to do formwork to build an arc of a building. A fashion designer might want to know total fabric area needed to make curtain. Baiklah, sekarang saya akan terangkan cara untuk mencari luas dengan menggunakan integration. Persamaan diberi y sama dengan 2 kuasa 2 x dan titik pada x adalah 1 dan juga 3. Ini formula yang kita akan gunakan adalah pengambilan 31 y dx. 31 tersebut terdapat daripada titik yang berada di garis x tersebut. Dan pengambilan 31 2x dikuasa 1/2 dx. Maka jadilah kurungan 2x kuasa 3/2 per 3/2 untuk kurungan 31 dan menjadi 43 kurungan 3 kuasa 3/2 tolak 1 kuasa 3/2 untuk kurungan. Okey, jawapan yang kita dapat adalah 4/3 kurungan kuasa 2 27 tolak 1 untuk kurungan unit kuasa 2 ataupun 5,59 unit kuasa 2. Area under a curve. The area under a curve between two points is found out by doing a definite integral between the 2 points. To find the area under the curve, y equal fx between x equals a and x equals b. Integrate y equals fx between the limits of a and b. This area can be calculated using integration with given limits. One of the asks of integration is to find area under a curve. Area between a curve and x-axis between range x equal a and x equals b. Area between a curve and ya and yb. Areas between curve. In general, when we set up an integral for an area, it's helpful to sketch the region to identify the top curve yt, the bottom curve
curve YB and typical approximating rectangle. Area between a line and curve. Finding the area underneath the curve of a function is a very useful technique that has many applications. For example, finding the area underneath a velocity time graph of an object between 2 points in time if the total distance traveled over that time. Soalan seterusnya, Rajah menunjukkan dua wilayah A dan B. Wilayah A dibatasi oleh lengkung X sama dengan 2 tolak punca kuasa 2 dalam kurungan 4Y tolak 2 dari Y sama dengan 1.5 hingga Y sama dengan 2.5. Manakala wilayah B dibatasi oleh lengkung dari Y sama dengan 1 hingga Y sama dengan 1.5. Soalan cari luas A dan juga B. Langkah pertama, cari luas A. Luas A sama dengan negatif pengkamiran 2.5 1.5 2 tolak dalam kurungan 4Y tolak 2 kuasa 1/2 Y dia dy. Kemudian negatif dalam kurungan 2Y tolak dalam kurungan 4Y tolak 2 kuasa 3/2 per 6 tutup kurungan 1.5 dan juga 1. Kemudian negatif dalam kurungan 2 darab 2.5 tolak dalam kurungan 4 darab 2.5 tolak 2 tutup kurungan kuasa 3/2 per 6 tutup kurungan, kemudian tolak kurungan 2 darab 1.5 tolak kurungan 4 darab 1.5 tolak 2 tutup kurungan kuasa 3/2 per 6. Kemudian jawapan yang akan kita dapat adalah 0.43790. Jadi apabila dibundarkan, samaan 0.438 square units. Langkah kedua, cari luas B. X sama dengan 2 tolak punca kuasa 2 4Y tolak 2. Kemudian X sama dengan 2 tolak dalam kurungan 4Y tolak 2 tutup kurungan kuasa 1/2. Jadinya kita akan gunakan persamaan ini untuk mencari luas B. Jadi luas B sama dengan kamiran 1.5 2 tolak dalam kurungan 4Y tolak 2 tutup kurungan 1/2 dy. Kemudian dalam kurungan 2Y tolak kurungan 4Y tolak 2 tutup kurungan kuasa 3/2 per 3/2 dalam kurungan 4. Kemudian tutup kurungan 1.51. Kemudian kurungan 2Y tolak dalam kurungan 4Y tolak 2 tutup kurungan 3/2 per 6 tutup kurungan 1.51. Kemudian kurungan 2 darab 1.5 tolak dalam kurungan 4 darab 1.5 tolak 2 tutup kurungan kuasa 3/2 per 6 tutup kurungan tolak buka kurungan 2 darab 1 tolak dalam kurungan 4 darab 1 tolak 2 tutup kurungan kuasa 3/2 per 6 tutup kurungan. Jadi jawapan yang akan kita dapatkan adalah 0.3807. Jadi apabila dibundarkan, kita akan dapat 0.38 square unit. Application of integration. To find volume, we can use a definite integral to find the volume of a 3-dimensional solid of revolution that result from revolving a 2-dimensional region about a particular axis by taking slice perpendicular to the axis of revolution, which will then be circled discs or washers. Soalan seterusnya adalah berkaitan dengan isi padu. Jadi dalam soalan ini diberi dalam gambar rajah sebuah graf di mana sebuah lengkungan yang bermula daripada kosong sehingga 2 pada
garis X. Kemudian persamaan yang diberi Y kuasa 2 sama dengan 2X. Jadi untuk mencari volume, untuk mencari isi padu, formula yang kita akan gunakan adalah perkamiran 2 kosong pi Y kuasa 2 dx. Jadi Y kuasa 2 tersebut kita akan gantikan dengan persamaan yang diberi tadi, iaitu 2x. Jadi kamiran 2 kosong pi dalam kurungan 2x dx. Kemudian apabila 2 darab dengan pi, maka akan terjadilah 2 pi. Dan 2 pi tersebut kita akan alihkan di hadapan, maka jadilah 2 pi kamiran 2 kosong x dx. Kemudian 2 pi dalam kurungan x kuasa 2 per 2 tutup kurungan 2 kosong. Kemudian sama dengan pi dalam kurungan 2 kuasa 2 tolak kosong tutup kurungan. Kemudian jawapan yang kita akan dapat adalah 4 pi unit kuasa 3. In conclusion, an integral is a mathematical object that can be interpreted as an area or generalization of area. Integrals, together with derivative, are the fundamental object of calculus. Other words for integral include antiderivative and primitive.